बहुदिन पूर्वे मधुपुर जंगल में मालती चढ़ई रोला। गति दिन मालती चढ़ई बाहर घरे बसी समय ता पुओ चिंटू चढ़ई बाहा पड़ई आसे। अरे बापा चिंटू तू बड़ बयस कुआड़ू आसिलु? माँ मु बाहा ही पड़ी। ये है चांदिनी आज ठारू तमर बहु। मु चांदिनी को स्कूल समय भल पाऊली। ता घरे ता बाहागर पाई रेडी होतबारु मु ताको बाहा ही नहीं आसिनी। चिंटूर एमिति कथा शुणी मालती सफा उपर दी गड़े डिया मारी तलक पड़ई आसे। हाय रे मोर फटा कपाळ, ए कौन कदु तू? ए गाड़ी कोतरी को बाहा ही नहीं आसिलु? तापणी कौन कहछ? चांदिनी चांद भलिया तो ता मुहरे किछि नाही, गब्बर दीपाहना भलिया देखा जाउछि। तू कौन पसंद करी याको बाहा? बस कर माँ, आजिकल भी किए कौन रूप रंग को देखुची? तार गुण को देख। चांदिनी गुण बहुत भल आ से तुमर जेमिति जत्न नब ना केही एने नेबनी। पुओटिए कही केते दिन पूजिथिली, केते मानसिक जाचिथिली, हेदे जाई तू जन्म हेइथिलु बुझिलु ना? हेदे तू तो आज कुलांगार भलिया कामडा करि देलु। ए जो काड़ी कोतरी बहु धरी आसीचु ना ताकू मु जम्मार घरे पुरई देबिनी कहूची। आउ जदी तू ए घर भीतर को जीवु कहूचु ना मो मडा देह ऊपर माडी की जीवु बुझिलु? मु एइठी पडिनी आउ जम्मार उठिबिनी। थाउ माँ तुमर ए नाटक आ मते देखाउनी बुझिलो। कौन गोटे तळे गड़ी जाउछ? तमे जदी हमकु घरे पसिबाकू न देबो ना मु बाहरे भड़ा घर नहीं रहिबी। सेइठु आ मते देखि भी पारिबनी बुझिलो तो? मालती चढ़ई चिंटूर एमिति कथा शुणी तड़ू उठी पड़े। देख बापा खाली मु तोरी पाई ए गाड़ी कोतरी को घर को पुराउछि, नहले ना मु याको केबे हेले घरे भर्ती करंतिनी। मालतीर मन कष्ट हेले भी पुओ कथारे से राजी ही जाए। गटी दिन चांदिनी बाहर घरे परिबा काटिबा को बसी थाई। एतिकी बेले मालती चढ़ई ता बहु डाकी डाकी आसी सेइठी पहुंची जाए। आदा बहु एइडा हळदी बेसन पेस्ट आनी देइछि, याको गाधेइबा समय रे भडकी देहरे पति पकेइबो। देखिबो 10टा दिन रे पूरा गोरा तक तक हेइ जिवो। आ चिंटू को भी कहि देबो तो पई किछि क्रीम नहीं आसीबो। आजिकाली तो समस्ते से क्रीम लगेई पूरा गोरा देखा जाउछंती। आ तू तो जेमिति देखा जाउछु ना कोन आउ कहिबी। ठीक अछि ना मुई हळदी बेसन को सबदिन लगेबी, आपण जमारू चिंता करंतुनी। कथारे अछि परा जिए जहा को रसिला ना किया फुड परी बासिला से भगवान को जाना। कोन मोहनी लगेइलु जे मो पुओ खाली तो पछे पछे गंदा। मालती चढ़ई एमिति निज बहु को कहूथिबा समय रे तांको पड़िसा घर मीनू चढ़ई आसी सेइठी पहुंची जाए। अरे मालती भौणी मु परा सुनिली कौन चिंटू बाहा हेई पड़िछि। डाकिदा तम बाहु को टिके डाकिलो। आ एक ही कथा बहु आसु आसु पुणी चाकरानी खंडे भी रखिने ना। बंद कथा। अरे मीनू भौणी ये चाकरानी नुह, ये होछि मोर बहु चांदिनी, यही होछि चिंटूर बाहु। हां ये पुणी चिंटूर बाहु, से तो देखिबा को हमर राजकुमार परी। मालती भौणी मते तो लागुची तम घर बाहर नुह भीतर पूरा अंधार माड़ी बसिची। मते तो काई किछि देखा जाउनी। खराब भाबिबनी बहु तू ना टिके छात पड़े कम जीवो। काहे कि ना आम घरे टिके छोट पिंडा अछंती तो समाने सब बड़े छात ऊपर खेला बुदा करंती। तते जदी देखिबे ना डरी जिवे। पड़िसा मीनू चढ़ईर एमिति कथे शुणी मालती चढ़ई मने मने बहुत मन दुख कला। आउ चांदिनी से किछि हेले उत्तर न देई सेमिति काठ भलिया ही ठिया हेई थाए। मीनू भाई कौन काम थिला ना एमिति ही पळई आसितलो? काहे कि ना चिंटूर टिके ऑफिस टाइम होउछि तो आमे टिके रसोई बासई करिबो। अरे ना मु तो खाली तम बाहु मुह देखिया को आसितिली। बहु मुह तो देखिद, एथर आउ कौन देखिया को बाकी अछि ना घर जिबा? मीनू चढ़ई सेठू बाहरी घर को तांकर पड़ई जाए। चांदिनी आउ ता सासु रसोई घरे थिबा समय रे चिंटू जाई सेठी पहुंचे।
ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଆଉ ତମେ 2 ଜଣ ରେଡି ହେଇକି ରହିବ। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା। ଥାଉ ରେ ପୁଅ ଥାଉ, ତୁ ତୋର ଏଇ କଳା ଟିକାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯା। ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ହେଲେ ଯିବିନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଲୋକମାନେ ମତେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବି କହିଲୁ ଦେଖି? ନା ତୁ ମତେ ନେଇ ସେ ପାର୍ଟିରେ ବି ଅପମାନ ଦେବୁ? ମା ସିଏ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯାଇ ନା ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ବାସ୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ଯାଉଛି ଅଫିସକୁ। ମାଳତୀ ନିଜ ବୋହୂ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇ ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ବୋହୂକୁ ନେଇ ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କି କଥା ମାଳତୀ ଭଉଣୀ, ତମର ଏ କଳା ଟିକାକୁ ଘେନି ଆସିଛ ନା? ବହୁତ ଭଲ, ତମ ଉପରେ ନା ଆଉ କାହାରି ନଜର ପଡିବନି। ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ କଥା ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟପଟେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆରେ ସେ ଖାଇବା ପଟେ କେତେ ଭିଡ଼ କହିଲ ଦେଖି, ଖାଲି ଦଳା ଚକଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓଃ ମୋର ତ ପୁଣି ଏ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା। ଏବେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଖାଇକି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଅଛି କଥା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଚାନ୍ଦିନୀର ପଛରୁ ଡାକ ଶୁଣାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତି ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାଇବା ଧରି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମା ଆପଣ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ବାଃ ମାଳତୀ, ତ ବହୁ କାଳି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ହେଲେ ଶାଶୁର ଯତ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ ଶିଖିଛି। ଆରେ ନେନା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନ ଆଣି ନିଜେ ଗିଳି ଯାଉଛୁ। ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଦେଖୁନୁ ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ କେମିତି ତା ଶାଶୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତୁ ଏକା ଗେମ୍ଫି ଯାଉଛୁ। ଶାଶୁ ମା, ମତେ ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଜମାରୁ ମୁଁ ଭୋକ ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ପୁଣି ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଦେଖି? ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ନା, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ 2 ପଟ ରୁଟି ଧରି ଆସିବ। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ବୋହୂ ନା କାଳି ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଦେଖିଲ ତ, ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କହି ସେ ନିଜେ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଆସିଲା। ଆଉ ତମ ବୋହୂ ସତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ, ହେଲେ ତାର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। କେବେ କାହାରି ରଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଦେଖି ତାର ଗୁଣକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ମୋ ବୋହୂ କାଳି ହେଲେ ବି ସେ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ। ମୋ ପୁଅର ବି ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଘର କଥା ସବୁ ବୁଝେ। ମୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଠିକ କହିଲ ମାଳତୀ ଭଉଣୀ, ମୋ ବୋହୂ ଗରା କହିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ନୀଚ ଦେଖେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବୋହୂ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଆଉ ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ କିଛି କୁହେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାଳି ବୋହୂର କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। କାବ୍ୟା ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି କୂଅ ମୂଳରେ ବସି କପଡ଼ା ସବୁ ଧୋଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଶାଶୁ ରତ୍ନା ଦେବୀ ବୋହୂ କାବ୍ୟା ଉପରେ ପାଟି କରି କରି ମେଞ୍ଚେ କପଡ଼ା ଆଣି କାବ୍ୟା ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ରତ୍ନା ଦେବୀ କାବ୍ୟାକୁ ଜମା ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି କାବ୍ୟା ମା ବନି ପାରିନଥାଏ। ଆଲୋ ଏ ବଡ଼ା ମୁହିଁ, ଆଜି ଦିନଟା ସାରା କଣ ତୋର କପଡ଼ା ଧୁଆରେ ଯିବ? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଏବେରୁ ତୋର କପଡ଼ା ଧୁଆ ହେଇନି? ଆହୁରି ତ ବାକି କାମ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ ସବୁ କିଏ କରିବ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତ ବାପା ମା ଆସିବେ କଣ ସେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ? ମା ଦୟାକରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ମା, ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ମୁଁ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲି ତେବେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ଚଳୁଛି। ମା ମୁଁ ସବୁ କିଛି କାମ କରିଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଘରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କପଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମିନୁ ତ ଟିକେ ହେଲେ କାମରେ ହାତ ଲଗଉନି। ଏକୁଟିଆ କାମ ସାରୁ ସାରୁ ଡେରି ତ ହବ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏ ବାଞ୍ଝଟାର ପୁଣି ମୁହଁ କେତେ, ଲାଜ ସରମ ସବୁ ଖାଇଗଲୁଣି ବୋଧେ ନା? ଏତେ ସଜେଇ ଗଜେଇ ହେଇ କଣ ଘଇତା କରିବାକୁ ବସିଛୁ? ଏଆଡେ ତ ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନୁ। ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନ, ତା ଉପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦଉଛୁ ନା? ଜଲ୍ଦି ସେ କାମ ସବୁ ସାରି ଘରକୁ ଆ,
ଆହୁରି କାମ ପଡ଼ିଛି। ରତ୍ନା ଦେବୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ କାବ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ତାର କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେପଟେ କାବ୍ୟାର ସାନ ଯା ମିନୁ ଘର ଭିତରେ ସଫା ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶାଶୁ ରତ୍ନା ଦେବୀ ମିନୁ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ କାଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଧରି ଆସନ୍ତି। ମିନୁର ବାହାଘର ଏଇ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁ ରତ୍ନା ଦେବୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମିନୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ରତ୍ନା ଦେବୀ ମିନୁର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଲୋ ମା ମିନୁ, ଭଲକି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ, ହେଲେ ସିନା ତୋ ପିଲା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ। ତୁ ତ ଟିକେ ବି ଭଲକି ଖିଆପିଆ କରୁନୁ। ଦେଖ, ଏମିତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିବି। ମତେ ନା ବସି ବସି ଜମାରୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଦିଦି କେତେ ଭଲ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ସେମିତି କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଖବରଦାର କହୁଛି, ତୁ ସେ କାବ୍ୟା ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କରିବୁନି। ତାର ତ ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ବାଞ୍ଜିଟା ହେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେ ଯଦି କାମ ଧନ୍ଦା ନ କରିବ ଆଉ କରିବ କିଏ? କାବ୍ୟା ଆଉ ମିନୁ କହିବାକୁ ତ ଗୋଟେ ଘରର 2 ବୋହୂ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ 2 ମାସ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। କାବ୍ୟା ସବୁବେଳେ ମିନୁକୁ ଈର୍ଷା କରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଆସୁନି? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ କାବ୍ୟା ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ରେ ବସିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ମିନୁ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ସିଧା କାବ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଏ। ଦିଦି, ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି। ଆଜି ଯଦି ଘରେ ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଯଦି ଆଗ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଶାଶୁମା କେବେ ହେଲେ ତମ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନଥାନ୍ତେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦିଦି। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ଆଗ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡୁନୁ। କଣ ହେଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଧରି ରଖିଛୁ? ଛାଡ ଛାଡ, ଗୋଡ଼ ଛାଡ। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ କଣ ପାଗେଳିଟା? ମତେ କାହିଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ କହିଲୁ ଦେଖି? ଏଇଟା ତ ଆମ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛୁ। ନା ଦିଦି ନା, ତମେ ଜାଣିଛ, ମୋର ଯେବେ ପିଲା ହେଇଯିବ ନା, ଦେଖିବ ଏମାନେ ମତେ ଘରେ ପିଟିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା କହିଦଉଛି, ମନେ ରଖିବ ଦିଦି। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ତ ଆମ ଘରର ବଂଶ ବଢେଇବୁ, ତତେ କିଏ କାହିଁ ଘରୁ ତରିବ? ମିନୁ ଆଉ କାବ୍ୟା ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ମିନୁର ଦେଢ଼ଶୁର ରାଜୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ମିନୁ ଯେମିତି ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଛି, ସେମିତି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟେ କାବ୍ୟା ବି ବିଛଣାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ରାଜୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। କହିବାକୁ ତ ରାଜୁ କାବ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ କାବ୍ୟା ସହିତ ଭଲରେ ପଦେ କଥା ବି ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମିନୁ କାହିଁକି ଆମ ରୁମକୁ ଆସିଥିଲା? ସେ ତମକୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲା କି? ଆରେ ନା ନା, ସେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଏମିତି ହିଁ କଥା ହଉଥିଲୁ। କଣ ହେଲା କି? ତମେ ଆଜି ମିନୁ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ରାଜୁ କାବ୍ୟାକୁ କିଛି ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଏନି ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ। ମତେ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଝା ପଡୁନି। ସେପଟେ ମିନୁ କହୁଛି ପିଲା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏପଟେ ରାଜୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିନୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା କହି। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ରାଜୁ ତ କେବେ କାହା କଥା ମତେ ପଚାରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତିନି। ତେବେ ଏମିତି କଣ ରହିଛି କି ଆଜି ମିନୁ କଥା ପଚାରିଲେ? ୟାରି ଭିତରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମାସ ବିତିଯାଏ ଆଉ ମିନୁର ପିଲା ହେବାର ସମୟ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହେଲେ ମିନୁ ନିଜକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ରଖେ। ଆଲୋ ମା ମିନୁ, କବାଟ ଖୋଲ ମା, ଚାଲ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯିବା। ତୋର ପିଲା ହେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଆଉ ଘରେ ଜମାରୁ ରହନି। କବାଟ ଖୋଲି ଦେ ମା। ମିନୁ, ମିନୁ, କବାଟ ଖୋଲ ମିନୁ। ତମେ ମାଙ୍କ କଥା ମାନ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଅ। ଘରେ ରହିଲେ ଏମିତି କିଛି ହେବନି। ମିନୁ, କବାଟ ଖୋଲ ମିନୁ। ନା ନା, ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି। ଏଇଠି ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ।
हेले दीदी को तमे खाली भीतर को टिके पठेई दियो। काव्या मीनू रूम को आसीबा बेले मीनूर पिला जन्म हो सारी थाए। दीदी दीदी मो पिला जन्म हो सारी मो पिला को ए कमल भीतर देई देइछि। दया करी तमे ए पिला को नहीं एठु कोठी दूर जगह को चली जाओ जेमिति एमाने तमको आउ खोजी पारिबेनी। ए कोन कहू मिया मु तो पिला को नहीं कुआडे जिबी मोर तो एठी निजर कही केही नाही। बापा माँ तो केबेरु चली जाइछंती। जो दादा खोरी भी थिले सेमाने बाहाघर परे आ मो मुह चाहिलेनी। ए पिला को नहीं जीवी कुआडे याकू केमिति पारिनी मु तो किछि बुझी पारुनी। तमे चिंता करनी दीदी मु तुमको गोटे एड्रेस दउछि तमे सेई एड्रेस से जिबो। मीनू निज पिला को काव्या हाथ को टेकी दिए। या परे जाई बाड़ी पट कबाटटा खोली दिए। आउ काव्या से पिला को धरी मीनूर बाप घर को चली जाए। काव्या मीनूर बाप घरे पहुँची से कम्बल को काढ़ी दिए। सेते बड़े देखे ता भितरे गोटे टेडी अछि। तार तो मुंड बुलेई जाए से किछि हेले कथा बुझी पारेनी। हे भगवान एमते केमिति होला मिनी तो पिला को मते कमरे रे गुड़ी देथिना आ मु सेमिति ही धरी घरे आसी पहुंचली। हेले ए पिला तेरी केमिति ही गला मु तो किछि हेले बुझी पारुनी। माँ काव्या से टेडी पाखरे कौन गोटे चिठीटा पढ़ी देखिनु पर तो। दीदी मते क्षमा करी देबे मु आपन को बहुत बड़ा कथा गोटे लुचेइछि। आपण निजको बांझ बोली भाबंती हेले आपण बांझ नुहंती। मु बाहाघर परे परे ही जानिबा को पाइथिली जे राजू भाई आउ पिंटू केबे हेले बापा बनी पारिबेनी। दीदी तमर दोष नहीं कि मोर भी दोष नहीं। दोष अछि तो से दी भाईंकर जहाँ पाई कि तांको घरे पिला जन्म हो पारुनी हेले सेमाने आमको ही निंदा देबे। सेइथि पई मु मां हबार नाटक करिथिली हेले सेमाने जहाँ हेले भी जानी पकेइबे एई कथाटा मु जानिथिली। अंकल आंटी मो सासू को भल भाव जानी से एबे जाई मीनूर सब कथा को बुझी सारी थिबे। से मीनू पर बहुत अत्याचार करबे। दया करी तमे जाई मीनू को सेठु ले आसा। ना ना माँ तू से सब कथा जमारू चिंता करनी। सेमाने तो ऊपर जो अत्याचार करिसंती आ तो स्वामी ये सब कथा जानी भी जेतेबेले चुप रही तो ऊपर दोष नदी देई ना से तो फल निहाती पाइबो। देखिबे मु पुलिस रे खबर देबी आउ एबे ही जाउछि मीनू को से घर धरिकी आसीबी। सेपटे सासू को बुझिबा पाई आउ अधिका समय लागेनी। से मीनूर चान को धरी पकांती। आलो आलो की छोई देखैनु मु तो पूरा काबा सतरे तू भल ड्रामा करिवो। सासू रत्ना देवी मीनू को गाड़ी करुथिबा समय रे सेठी जाई मीनूर बापा पहुंची जाती। बस थाऊ मो झियो को तमे आउ धमकी दे पारिबनी बुझिल। तमे जो पाप करिछ ना तार कर्म फल तमे जाई जेल रे ही भोगिबो। पुलिस आसुची तमको नेबा। मीनूर बापा मीनू को घर को नहीं पड़े आसती। आउ काव्या भी मीनू सहित तारी बाप घरे रुहे।